Na hi guys! Hi guys! Hi guys! Now, we're in our home and our... Tara! Sige na! Sige! Ha! Hi! Tinga! Hi! Banaka ka! Tinga! Eng! Aw! May gusto ni mo? Nasoke nga. Dili, oy. Asa man ka? Asa man gusto sa bibi na na? Ha? Asa man gusto sa bibi na na? Ato nga dun si Tito. Tara si Tito. Hi guys! Sabi na hi! Sabi na hi! Abante na, para makalaag na ta. Hi lang. Hi! Hi naga! Sabi na hi! Kaya mulaag na ta. Tana. O, bala ka. Way laag. Bye-bye. Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Now, itutur namin kayong clearance sa aming home. So, kung makikita nyo, ito yung entrance. So, yan guys, yan yung balkon. Yan yung mga pictures. Tapos, ayun, nandun na si Sander. Hindi na kayo maghakot tarog boto!